ऑगस्ट 24 तर व्हडल्या बोंदेर आहा. सो तुमचें प्रिपरेशन कशें चालू आहा तें सांगचें. एक्चुअली सांगचें म्हणल्यार आमी बरें प्लॅन केला हे फावटी. बरें वेल इन एडवान्स केला आनी सगल्यांक बरी उमेद लागल्या 40 years ऑफ बोंदेरां. प्रायजूय बरो दवरला ऑर्गनायझरांनी. म्हणटच आमी कितें एक कॉम्पिटिटीव म्हणल्यार बरो एक फुडेकान दाखोवंक. आतां जजीसांचेर डिपेंड आफ्टर ऑल. आमी आमचे एफर्ट्स घालतले, पूण हे पळय तुका दिसता सगळीं हांगा चडशीं फर्स्ट टायमरूय आहा आनी थोडे एक्सपिरियन्सूय आहा. म्हणटच मिक्सचर, पूण एफर्ट्स घालता करपाक. तुमच्या बोंदेरान ट्रेडिशनल फ्लॅग्स आतां एक कॉन्सेप्ट आहा, ताजेर तुमी कितें सांगूची. चडशे ट्रेडिशनलूच करता. पळय डिपेंड्स. आतां आमी 40 years करता, 40 years बोंदेरां. तूं ट्रेडिशनलूच म्हणलें जाल्यार 40 into 6 ward पार्टिसिपेटींग म्हणल्यार 240 themes. इट कॅनॉट बी. सो आमी सोशली करून पळयल्या, सोशल केल्या, एक आउट ऑफ द वे थिंकींग आउट ऑफ द बॉक्स जाता केन्नाय. पूण जजीस कोय ग्रास्प करतले ते आमी नको. आमी डिफरंट करूंक शकता, आमी करूंक एफर्ट्स घालता, पूण जजीस एक पाट मायंडसेट घेवन येता ना आमी ट्रेडिशनल पळोवपाक आयल्या. तांकां खबर ना आमी पयलीं कितें केलां पळय तें. म्हणटच आमी तो न्यू केलें आनी जजीसांक मानना जाल्यार आमकां अशें दूख दिसता. इतले एफर्ट्स घालून पासून आमी फर्स्ट 3 भायर पडले. तें जावंक नाका म्हूण ट्रेडिशनलूच करता, पूण इन अ डिफरंट ट्विस्ट. तुमकां आतां कितकी वर्सां जालीं तुमी बोंदेरान पार्टिसिपेट करता आनी ओवर द इयर कितें चेंजीस मेजर जाले अशें दिसता. हांव जाल्यार म्हाका दिसता फ्रॉम स्टार्टींग आहा 1984 आमी केल्लो पळय तेन्ना. आमी पयलो केल्लो तेन्ना आमकां 3rd place कितें पूण मेवल्या. फर्स्ट इयर ऑफ बोंदेरा इन द सेन्स फर्स्ट इयर ऑफ फ्लोट्स. आनी आमी तेन्ना UFO म्हूण केल्लो. ती पासून याद आहा म्हाका. तेन्नातान आयज पर्यंत चालूच करता. पूण तेन्ना कितें, तेन्ना ते इतले हें नासले. हय, इतले डीप म्हणल्यार कितें, फूल एक विटोजें म्हणटा पळय थंय स्टार्ट जातालो आनी आख्ख्या दिवाडेक भोंवतालो. आनी आमी बेश्ट्या पांयांनी नासले. पूण मागीर कितें एज इयर्स वेंट बाय तांणी कट डावन कॉस्टूय करून केलें ना. इतल्या पयस एकल्याक जेनसेट सेपरेट, लायट सेपरेट, पिकअप सेपरेट सगळें हाडचें पडटा. आख्ख्या दिवाडेक रावंड मारचो पडटा. टायम वेस्ट जाता. आतां टायम फॅक्टर. तेन्ना 12:30, 1, 2 पासून जातालीं बोंदेरां. आतां 10 म्हणल्यार काबार. म्हणटच टायम फॅक्टर मेंटेन करूंक आमकां परफॉर्मन्स टायम ओन्ली 25 minutes मेळटा. दॅट इज द डिफरन्स. नाव कॉमन सावंड सिस्टम. तेन्ना कितें जातालें, वॉर्डार एक्चुली बोंदेरां करपाक आनी इतलो तेंप 40 years जीवन दवरपाक आमचो सगळ्यांचो म्हणजे वाड्यालो एकवट आसूंक जाय. कंट्रिब्युशन, हावस टू हावस कंट्रिब्युशन. वी कॅनॉट टेक स्पॉन्सर्स. सो स्पॉन्सर्स कमर्शलायज कांय ना. आमकां कितले कंट्रिब्युशन येतात त्या प्रमाणे हातून पण पांय सोडप म्हणटा पळय तसली गत जाता ती आमची. म्हणटच आमी सांगलें, ऑर्गनायझरांक सांगलें, बाबा हें आमकां घडना. एक ट्रक शिवाय 2 ट्रक घालूंक मेळना. आमकां एलोबरेट व्हडले ऑब्जेक्ट करूंक मेळना. लिमिटेशन. सो आतां ऑर्गनायझरान कितें केलां, 1 ट्रक सगल्यांक मॅन्डेटरी, 1 ट्रक 2 ट्रॉली. म्हणल्यार लिमिटेशन आहा. सॉंग तूं कंपोज कर, तुका जाय ते तिमीर कर, पूण कॉमन सावंड सिस्टमाचेर वाजतलें. ना जाल्यार कितें, तुज्या वाड्याक चड भरपूर पयशे आहा, तूं लेवीश मोडटलो, दुसऱ्या वाड्याक कांयच मेळना. ते बाबा कंपेरिजन करीत तांकां प्रायज मेळटलो. कोणें बरें म्हणल्यार 2 ट्रक घाल्या, ताणें व्हडले ऑब्जेक्ट केला, तांचे सावंड सिस्टम बरी आहा. पूण आतां कॉमन सावंड सिस्टम म्हणटा तुजें सॉंग बरें आसपाक जाय, तुजी थीम बरी आसपाक जाय, तुजे डान्सस कोरियोग्राफी सगळे मत जावन बरें करपाक जाय. जाल्यार तुका. आनी आफ्टर ऑल जजीस डिसिजन दॅट वी कॅनॉट डिनाय. तुमी बोंदेरान पयलींच्यान इनवॉल्ड आहा. ताचे जे न्यू यूथ जॉयन जाता तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो ते सांबाळपाक जाय म्हणून. पळय आमकां मेसेज दितात, आमी मेसेज दितात. आनी हें कितें, जो मेरेन स्पॉन्सर भितर येना, हातून ह्या बोंदेरान इनवॉल्व जायना ते मेरेन हें चलतलें. अशें चलपाक जाय. आनी यंग पासून उमेदीन येता. कित्याक आमी नाचता, आमी आजून पासून नाचता बोंदेरांक. म्हणून आमकां पण तांकांय उमेद येता. आमी तो सोडलें ना तुमचें न्यू जनरेशन म्हण तुमी सोडून दिलें जाल्यार ती गेली काबार. दॅट इज द मेन मोटो. इतलो ग्रूप दिसपाक आनी हो फकत एक ग्रूप. होले 3 ग्रूप पण आहा आमचे. आतां डान्स मारून गेले. सर तुमचें नांव सांगचें आनी तुमचो प्रोफेशन कितें आहा.
हय हो एक्चुली बोंदेरां चड आमची फामाद दिवाळीक आनी एक हांगा हिंदू कॅथलीक आनी मुस्लीम आनी सीख आनी दुसरो म्हण कोण ना इवन टेनंट्स कोण आहा तांकां पासून आमी घेता दे आर पार्ट ऑफ दिवार दे आर पार्ट ऑफ आवर वॉर्ड म्हणटच हें कांय कोण नासता ताका लागून उमेदीन आमी दुसरी फेस्टिवलां इट इज नॉट ओन्ली बोंदेरां आमी गणेशांकूय हें करता दुसऱ्या शिगम्यांकूय पार्ट घेता इट इज नॉट ओन्ली बोंदेरां तशें पथेकारूय नासता खूब आसता तशें म्हण आमी अशेंच ना हें बाबा हें एक्चुली शेतकाऱ्यांचें शेत कोण रोयता तांकां रायट आहा तशें हें कांय ना म्हणजे डिफरन्सिएशन कांय ना. सो तुमचें नांव आनी तुमचें प्रोफेशन कितें आहा तें सांगचें. एक्चुली म्हजें नांव फ्रेडी फेर्रा हांव आर्टिस्ट हांव BFA फायन आर्ट्स केला 1991 पास आवट जाला. फ्रॉम दॅट इयर म्हाका आर्टिस्ट म्हूण म्हाका तांणी चान्स दिलो चल बाबा तुयी मातसो बोंदेरांक एक पार्ट कितें कर म्हाका उगड आसा. फर्स्ट इयर आमी UFO केल्लो पळय तेन्ना हांवें तांकां सजेस्ट केलें बघे चेडवां आनी चेडे आहा चेडवांक आमी स्टारांक कशीं करया म्हूण चारांक आनी तांणी म्हणजे म्हजी आयडिया हें मानून घेतली हांगा चेडवांक सारकी स्टारांक गेली. आतां स्टार हांवें सांगली आयडियर ना तूंच कर. आतां तें कितें जाता आमी आतां कितें जाता बाबा तूं डान्स कोरियोग्राफी कर तूं हें कर तूं तें कर. हांगा वन मॅन शो जावंक लागलो. वन मॅन शो म्हणजे कितें हांव आयडियर दी तुमच्या हातून तर मनान वचना जाल्यार तूंच करून दाखय म्हणटच स्टार आनी तेन्ना करप कितें तेन्ना मटिरियल यूज मानीची स्टारां करप ताका पापेल मारप ताका गोल्ड पेपर मारप आनी ती मागीर तोंडाक बसप. आतां चेडवां स्टारां जालीं चेडे आहा ते कितें चल प्लॅनेट्स करया नॅपच्यून मागीर मर्क्युरी मार्स सगळे प्लॅनेट केले आनी UFO म्हूण केले. म्हणजे तेन्ना कितें मिस्टर स्पॉक स्टार ट्रॅक तेन्ना चलतालें तें नासली बाबा हेंच जाय शेताचेंच करपाक जाय हाजेंच करपाक जाय म्हण एक टीम मेवली केलें. मागीर सेकेंड इयरतान मातशें डिफरंट कितें करया बाबा ट्रेडिशन शेताचें करीत जाल्यार प्रायज मेळटा अशें करून मागीर खूब प्रायज घेतल्या. पोरूं पासून आमी एक्चुली टिमी भायर वचूं ना. पोरूं आमी दाखयलां तें फकत दिवाळीचें खाशेलपण. आतां दिवाळीचें खाशेलपण म्हणल्यार कितें तुका आतां सांगलां पळय तेजें हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान रावता एकवटान आनी सोबयता ही आमची फेस्तां. आतां दिवाळीचें खाशेलपण म्हणल्यार कितें दिवार इटसेल्फ इज सरावंडेड वीथ वॉटर म्हणटच तो एक युनीक जुंव आनी हो एकूच जुंव उरला असो दिसता कित्याक हेर सगळे लिंक जाल्या ब्रीज येवन. म्हणटच हे दिवाळीचें खाशेलपण म्हणलें कितें बोंदेरां म्हणलें की दिवाळीचें नांव येलें. दिवार म्हणलें म्हणजे बोंदेरां. आनी सेकेंड कार्निवल आख्या गोंयांक जाता पूण दिवाळी एक युनीक सेलेब्रेशन पथेकार म्हण नासता 3 दीस आनी सगळीं चडशीं पासून न्हेसल्या चेडवां पासून न्हेसलें आसता फकत इट इज नॉट ओन्ली पयलें फकत चेडे न्हेसताले पूण चेडवांकूय उमेद आहा न्हेसूं दी टू कीप अप द ट्रेडिशन एंड कल्चर. दॅट इज द आयडेंटिटी ऑफ बिंग अ दिवाडकार. इट इज नॉट आतां जुयेंचे खंय भेंडेकार म्हणटा ते भाशेन आमकां फटास म्हणटा जायता नको पूण थँक्यू मॅडम. 24 ऑगस्ट बोंदेरां आहा सो तुमकां कितें सांगचें दिसता आनी तुमच्या बोंदेरांक जे फ्लोट्स आसता तेजेर कॉस्ट्युम्सूय आसता ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता. आमची 24 बोंदेरां आमी सारकी उमेदीन आमी दीस मेजून रावता म्हयनोभर केन्ना मालाची बोंदेरां काबार जातली आनी आमची प्रॅक्टीस आमी स्टार्ट करतली म्हणून आमची भुरगीं सारकी येवन विचारता केन्ना प्रॅक्टीस म्हणून. आनी आतां आमचे कॉस्ट्युमाचें करीत जाल्यार आमी म्हणटा आमचो वाडो धाकटुलोच. ओके आमकां कॉन्ट्रिब्युशनाचें मातशें हें जाता उणें जाता म्हणटून आमी कितें करता ट्रेडिशनल आमचो थीम घेता आनी आमी चडशीं आमच्या गांवच्या आमच्या वाड्याल्या भयणांचें कापडां हाडून आमी आमच्या भुरग्यांक न्हेसयता. आनी हे चेडवाची आई आमकां कितें नवें शिंवपाचें आहा जाल्यार ती आमकां शिंवून दिता. आनी आमची भयण एकट्रीज आहा भयण आमची अरुणा आहा तर ती आमकां हेल्प करता आमच्या भितरूच सगलें. म्हणून आनी आतां आमची भुरगीं कितें करता ती बाबडी दुसरी वेस्टर्न न्हेसता म्हणटच पूण आमी न्हेसचिना म्हण हें म्हणना ती उमेदीन कापडां एवरी इयर आमी न्हेसून हें करता. आनी जरी तर आमी वेस्टर्न तर न्हेसलां जाल्यार आनीक 2 वर्सांनी तें मातशें कातरून हें तें करून परतें तेंच रिपीट करता. तुमकां कितकी वर्सां जाली तुमी बोंदेरान पार्टिसिपेट करीत दिता. म्हाका दिसता 1915 ती 18 वर्सां जातली हांव पार्ट घेता. ओवर द इयर कितें चेंजीस पळयला तुमी मेजर. ओवर द चेंजीस कितें आतां मातशें स्ट्रीक जाता न्ही ते आमचें हें
रुल्स एंड रेग्युलेशन मातशें दुसरे भाशेन. आदीं कितें आहलें आमी कितें नेस्लिंग केली जाल्यार तुका आहलें मार्क्स बाद दिताले. आतां सारकें डिक्टेट आमचो जाजीस सारकें एकान एक हें काडटा मिस्टेकी काडटा आनी आमकां मातशें भुरगीं आमची मातशी हें जाता मागीर निराशी जाता. मेन जजीस खंयचे जे डिस्क्वॉलिफायड करता लायक पॉयंट तुमचे देंवता आमकां तें गमना. गमना ना तुमकां. आमकां गमना. आमकां तें सांगिना न्ही. ओके. आमकां फकत मार्क्स सांगता. कितें मॅसेज आसतलो युथांक बोनेरांचेर. आमच्या युथांक मॅसेज म्हणल्यार आमचें हें ट्रेडिशन आनी फुडें व्हरपाचें. आतां आमी केलें आमच्या कडेन आनी ती आतां उमेदीन कोत्ता आमकां ती फुडें व्हरतली म्हूण आमकां हें आहा खात्री आहा. तुमचें नांव. म्हजें नांव नेटी पिकाडो. या थँक्यू. ह्यो रॅली न्हू सगळ्यांक सो 24 ऑगस्ट व्हडल्या बोनेरा आहा आनी तुमी एवरी इयर पार्टिसिपेट करता. सो ओवर द इयर कितें डिफरन्सीस आहा ते सांगचे तुमी. डिफरन्सीस म्हळ्यार आतां आमी स्टार्ट केलें तेन्ना बोंदेरां ओरिजिनल म्हळ्यार आमचे फोटास आहल्यो आनी आमचे फ्लॅग्स आहले. सो फोटाशी घेवन आमी फ्लॅग्सांचेर मारताले सदांच. सो तें आमचें पयलें भोंवतालें. मागीर बोंडारां कॉमर्स जायना फुडें फ्लोट्स कॉमर्स जायना फुडें फ्लोट्स स्टार्टेड लायक 40 years बॅक 40 years कॉमर्स जायना फुडें मागीर फोटाशी आहल्यो बोंदेरां आहलें सगळें आहलें. आनी आमचे गांवचे लोक तितलें पब्लिसिटी नाहली म्हणजे भायलो लोक तितलो येनाहलो. आमचो गांवचो लोक आमचो जाणू आहलो फोटाशी कशें यूज करपाक जाता. आमी मानी कातरताले तेफळां घेवन भोंवताले आनी आमी एकामेकाचेर मारताले एकामेकाचेर म्हणजे हाजेर मारताले सगळ्यांचेर मारताले. बट वेन स्टार्टेड गेटिंग मोर पीपल फ्रॉम आवटसायड भायलो लोक येवंक लागलो तेन्ना मागीर ते मिसयूज करूंक लागले. तेन्ना मिसयूज करूंक लागले म्हणजे ते फोटाशी घेवन ते मागीर कोणाचेर मारूंक लागले आनी चेडवांचेर मागीर गोमटेर मारूंक लागले आनी पांयांचेर मारूंक लागले. तेन्ना मागीर करून ते एक्स्ट्रीम वचना फुडें मागीर त्यो फोटाशी मेन पळय आहले आमचे एक्चुली फोटाशी आनी फ्लॅग्स फोटाशी मागीर बंद करूंक पडले. आमी फोटाशी मुद्दम बंद केल्यो कित्याक मागीर लोक भायलो येना जावपाक लागलो आनी इट वॉज म्हणजे ऑब्स्ट्रक्शन घेवन जातालें. थोड्या लोकांक मागीर ते डिसएडवांटेज जावंक लागली. ताका लागून ते फोटाशी बंद केल्या. फ्लोट्स कंटिन्यू उरले आनी फ्लोट्स वॉट हॅज स्टार्टेड टील नाव इट इज वे डिफरंट मॅसीव जाले आतां सामकें. जेन्ना फोटास्की जेन्ना इंट्रोड्यूस जाले मेन कॉन्सेप्ट कितें आहलो तेजो. मेन कॉन्सेप्ट म्हळ्यार फ्लॅग्स घेवन भोंवताले आनी फ्लॅग्सांचेर फोटाशी मारूंक जाय तो एक्चुली मेन कॉन्सेप्ट तो आहलो. ते आदीं तेंच आहलें शीम म्हणून आहली आनी शीम म्हणून पार्टिशन आसतालें सेपरेट फ्लॅग्स आसताले. नॉट कंट्री फ्लॅग्स इट इज आमचे गांवचे फ्लॅग आसताले आनी पीवायचे फ्लॅग्स आसताले आनी वॉर्डाचे फ्लॅग्स आसताले. ते फ्लॅग्सांचेर मागीर ते फोटाशी मारप आहले आनी कोणाचे फोटाशी फोर्सान मारून फ्लॅग फोडटा ते आमचे मेन आहले. ते मागीर करून मागीर ते वे एक्स्ट्रीम गेले मागीर चड हें करूंक लागले लोक मागीर मिसयूज करूंक लागलो. सो जे बोनेरा नांव आहा बोनेराचो एक्चुअल मिनींग कितें. फ्लॅग फेस्टिवल बोंदेर दोता आनी फ्लॅग फेस्टिवल. पोर्चुगीजान बंदेरा. सो बोनेरा जे वर्ड आहा तेजो मिनींग कितें. बोंदेरा फ्लॅग फेस्टिवल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड लायक पोर्चुगीज वर्ड बोंदेरा. ओके सो पोर्चुगीज वर्डाचें आहलें ताजें तें आहलें. इज बेजिकली फ्लॅग फेस्टिवल म्हणटाले ताका. सो तुमचें नांव आनी प्रोफेशन सांगचे तुमी. म्हजें नांव क्लेटस. म्हजें प्रोफेशन नॉट फ्रॉम हियर आय एम अ शेफ बेजिकली आनी वी गेट इनवॉल्व विथ माय कलिग्स ओवर हियर. सो आतां जे कलिग्स सगळे आमी हेल्प करून एकामेकाचे वाड्यार आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे एकठांय जावन आमी तो फ्लोट्स करता. या थँक्यू सर.